ओम शांति। आज 21 डिसेम्बर 2025 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 5-3-2008। ओम शांति। आजिर मुरलीर सारांश संगमयोगी बैंक रे शांतिर शक्ति एवं श्रेष्ठ कर्म जमा कर। शिव मंत्र द्वारा मु पणिया को परिवर्तन कर। संगमयोगी बैंक रे शांतिर शक्ति एवं श्रेष्ठ कर्म जमा कर। शिव मंत्र द्वारा मु पणिया को परिवर्तन कर। आज बाप दादा चारिआडर पिला मानकर स्नेह को देखुछंती। तुमी माने मध्य स्नेह रूपी विमान रे आसी एठारे पहुँची जाइछ। एही स्नेह रूपी विमान बहुत सहजरे स्नेही निकटरे पहुँचाई देइथाए। बाप दादा देखुछंती जे आज विशेष करी समस्त लवलीन आत्मा माने परमात्मा स्नेहर झुलणारे झुलुछंती। बाप दादा मध्य चारिआडर पिलामानंकर स्नेहरे एकाकार होई जाइछंती। एही भଳି परमात्मा स्नेह अति सहजरे बाबांका समान अशरीरी करि दिए। व्यक्त भाव ठारू ऊर्ध्वरे अव्यक्त स्थिति रे अव्यक्त स्वरूप रे स्थित करि देइथाए। तेनु बाप दादा मध्य प्रत्येक संतान को सम्मान स्थिति रे देखि हर्षित हेउछंती। आजिर दिन रे सबु पिला शिवरात्रि बा शिव जयंती बाबांकर तथा निजर मध्य जन्मदिन पालन करिबा पाई आसिछंती। बाबा एवं दादा उभय निज निजर देशरु तुम मानंकर जन्मदिन पालन करिबा पाई आसी पहुँची जाइछंती। बाबांकर बा तुम मानंकर एही जन्मदिन सारा कल्प भितरे नियारा मध्य अटे एवं प्रिय मध्य अटे, अति प्रिय मध्य अटे। भक्त माने एही उत्सव को बहुत भावनार सहित एवं श्रद्धा पूर्वक पालन करुछंती। तुमे माने एही दिव्य जन्मरे जेउ सबु श्रेष्ठ एवं अलौकिक कर्म करिछ एवं एबे मध्य करुछ से गुडी को स्मारकी रूपरे चाहे अल्प समय पाए हेउ पछके भक्त माने पालन करुछंती एवं ताहा भक्त मानंकर चमत्कारी मध्य अटे, जहा कि सेमाने कॉपी करिबारे मध्य बहुत बुद्धिमान अटंती। काहेकि ना तुम मानंकर ही तो भक्त अटंती ना। तेणु तुम मानंकर श्रेष्ठतार फल से स्मारकी तैयारी करिथिबा आत्मा मानंकु वरदान रूपरे मिली जाइछि। तुमे माने तो गोटिए जन्म पाई थरे मात्र पवित्र व्रत धारण करुछ। संपूर्ण पवित्रतार व्रत धारण करुछ। जेहेतु सेमाने तुमको कॉपी करुछंती तेणु सेमाने गोटिए दिन हेउ पछके पवित्रतार व्रत को मध्य धारण करुछंती। तुमे माने पूरा जन्म ही पवित्र अन्नर व्रत रखुछ। तेणु सेमाने मध्य गोटिए दिन पवित्र अन्नर व्रत रखुछंती। तेणु बाप दादा आज अमृत बेलारे देखुथिले जे तुम मानंकर भक्त माने मध्य किछि कम नुहंती। सेमानंकर मध्य भल विशेषता रहिछि। तेबे तुमे समस्ते पूरा गोटिए जन्म पाई पक्का व्रत धारण करिछ। चाहे खाइबा पीबार चाहे मनर संकल्परे मध्य पवित्रतार पाणीर कर्मर तथा संबंध संपर्करे आसुथिबा कारणरू पूरा जन्म पाई पक्का व्रत धारण करिछ। कौन पूरा व्रत रखिछ ना अल्प अल्प रखिछ। काहेकि ना पवित्रता
ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଆଧାର ଅଟେ। ପୂଜ୍ୟ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଧାର ଅଟେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଆଧାର ଅଟେ। ତେଣୁ ଯିଏ ବି ଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମାମାନେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ, ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ପବିତ୍ର ହେବାର 4 ପ୍ରକାରର ଉତ୍ସବ, ଯାହାକି କେବଳ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ପବିତ୍ରତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମନ, ବଚନ, କର୍ମ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତାର ପକ୍କା ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଛ ତ? ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ପକ୍କା ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି କଞ୍ଚା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ପକ୍କା ତ? ପକ୍କା? କେତେ ପକ୍କା? କେହି ଯଦି ତୁମକୁ ହଲଚଲ କରିବ, ତେବେ କ'ଣ ହଲଚଲ ହେବ ନାହିଁ ତ? କେବେ କେବେ ତ ମାୟା ଆସିଯାଉଛି ନା ଆସୁନାହିଁ? କ'ଣ ମାୟାକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଦେଇଛ? ନା କେବେ କେବେ ତାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ ଦେଉଛ? ତେଣୁ ଆସିଯାଉଛି। ଏବେ ଚେକ୍ କର, ମୁଁ ପକ୍କା ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଛି ତ? ସଦାକାଳର ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଛି ତ? ନା କେବେ କେବେର ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଛି? କେବେ ଅଳ୍ପ, କେବେ ବେଶୀ, କେବେ ପକ୍କା, କେବେ କଚ୍ଚା, ଏହିଭଳି ନୁହେଁ ତ? କାହିଁକି ନା ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ରଖିବାରେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ 100% ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବାପ୍ ଦାଦା ପଚାରିବେ ଯେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତୁମର କେତେ ସ୍ନେହ ରହିଛି, ତେବେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ହାତ ଉଠାଇବେ। ତେବେ ସ୍ନେହ ରଖିବାରେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ପିଲା କିଛି କମି ଅଛି। ତେଣୁ ଯେପରି ସ୍ନେହ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ପାସ୍ ହୋଇଯାଇଛ, ଏ କଥା ବାପ୍ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ସ୍ନେହରେ ପାସ୍ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ରତରେ 4ଟି ଯାକ ରୂପରେ, ଯଥା ମନ, ବଚନ, କର୍ମ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିବାରେ କମି ଆସିଯାଉଛି। ତେବେ ବାପ୍ ଦାଦା ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବାପ୍ ଦାଦା ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ବାପ୍ ସମାନ ହେବାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ, ସେହି ହିସାବରେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନର ଚେହେରାରେ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଯାଉ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବାଣୀ ବାପ୍ ସମାନ ହେଉ, କାହିଁକି ନା ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ବାଣୀ ବରଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ମୋର ଚେହେରାରେ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି ତ? ତେବେ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ଦେଖାଯିବାର ଅର୍ଥ ସବୁ କଥାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା। ଏହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନର ଚୟନ, ନୟନ, ମୁଖମଣ୍ଡଳ ବାବାଙ୍କର ସମାନ ଅଟେ ତ? ସର୍ବଦା ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଚେହେରା ରହୁଛି ତ? ନା କେବେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ, କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା, କେବେ ଉଦାସ, କେବେ ବହୁତ ମେହନତ ବାଲା, ଏହିଭଳି ହର୍ଷିତ ନୁହେଁ, ଏହିଭଳି ଚେହେରା ନୁହେଁ ତ? ସର୍ବଦା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭଳି ହର୍ଷିତ ଚେହେରା ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କେବେ ଗୋଲାପ ଭଳି, କେବେ ଆଉ କିପରି ହୋଇଥିବ, କାହିଁକି ନା ବାପ୍ ଦାଦା ତ ଜନ୍ମ ହେବା ଠାରୁ ହିଁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମାୟା ତୁମର ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନର ସାମ୍ନା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିରୋଧ କରିବ। ତେଣୁ ମାୟାର କାମ ହେଲା ଆସିବା। ତୁମ ଭଳି ସଦା ପବିତ୍ରତାର ବ୍ରତକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ଦୂରରୁ ହିଁ ମାୟାକୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ବାପ୍ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେକ ପିଲା ଦୂରକୁ ହିଁ ମାୟାକୁ ତଡ଼ି ନ ଦେଇ ତାକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଦୂରରୁ ତଡ଼ି ଦେଉନାହଁ, ତେବେ ମାୟାର ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଉଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଯାଉଛି ଯେ
ଏଠାରେ ମୋତେ ବସିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ। ତେବେ ମାୟାକୁ ବସିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦେବାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ନିଜ ଉପରେ ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବାର ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ କ'ଣ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ କେହି ବି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତ ମୁଁ ହେଉଛି ଏବଂ ହୋଇଯିବି ମଧ୍ୟ। ଏହିଭଳି ବ୍ୟର୍ଥ ବି ବିଚାର କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାୟାର ମଧ୍ୟ ବସିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ତ ପାଳନ କରୁଛ, ବାବା ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ଏପରିକି ଶେଷ ନମ୍ବରର ସନ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାରଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନମ୍ବରର ପିଲା ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ତ ଅଟେ ନା। ତେଣୁ ବାବା ଶେଷ ନମ୍ବର ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ସଦା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଗୋଲାପ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଝାଉଁଳା ଫୁଲ ନୁହଁ। ତେବେ ଝାଉଁଳା ପଡ଼ିଯିବାର କାରଣ ହେଲା ଟିକିଏ ଅବହେଳାପଣିଆ ହୋଇଯିବ, ଦେଖିବି, କରିକି ଦେବି, ପହଞ୍ଚିଯିବି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଆଗକୁ ଆଗ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିବାର ଭାଷା ହିଁ ତଳକୁ ଖସାଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର କେତେ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି। ଏବେ ତ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିବାର ଏବଂ ଅଚାନକ ସବୁ କିଛି ଘଟିବାର ସଂକେତ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଦେଉଛନ୍ତି ନୁହେଁ, ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ସମୟ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସଜାଗ ରହିବା ସହିତ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ଚେକ୍ କର ଯେ ମୋର ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ସର୍ବଦା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ ତ? ସ୍ୱଚ୍ଛ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଯଥା ସମୟରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଭବ କରିବାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଉଭୟ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହିଭଳି ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯାହାକି କୌଣସି ବି ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ମନ ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବ, ତେବେ ବାବାଙ୍କର ସଂକେତକୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବା ଶ୍ରୀମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ, ଏହା କରିବାର ଅଛି, ଏହା କରିବାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିକୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ନିଜ ଭିତରେ ଜମା କର। ଯେବେ ଚାହିଁବ, ଯେପରି ଚାହିଁବ ସେହିପରି ନିଜର ମନୋବୁଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁଥିବ। ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁ ନଥିବ। ଏହିଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିଜର ମନ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କଥାରେ ଅଛି, ମନକୁ ଜିତିଲେ ଜଗତକୁ ଜିତିବ। ଯେପରି ତୁମର ସ୍ଥୂଳ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ହାତ ଅଟେ, ତାକୁ ଯେତେ ସମୟ ଚାହିଁବ, ଯେପରି ଚାହିଁବ ସେହିପରି ନିଜର ଆଦେଶ ମୁତାବକ ଚଲାଇ ପାରିବ। ସେହିଭଳି ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆତ୍ମା ଭିତରେ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରକଟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ, ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ, ସମ୍ବନ୍ଧ ରକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ କମ୍ ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ। ତେବେ ଅଚାନକ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ, କାହିଁକି ନା ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ପରୀକ୍ଷା ନିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ବିଶେଷତା କ'ଣ ରହିବ? ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ଜମା କରିବ କରିନିଅ, ବା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ମଧୁର ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବରେ ହଜିଯାଉ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ପାୱାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟେ ବିଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍
ସାଇନ୍ସ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ଅତି ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ସାଇଲେନ୍ସ ବିଜୟ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦୂରରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଆତ୍ମାକୁ ସହଯୋଗ ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ସକାଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ। ଭଟକି ଯାଇଥିବା ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଛ, ଯଦି କୌଣସି ଅନନ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଟିକିଏ ବି ହଲଚଲ ହୋଇଯାଉଥିଲା ବା କୌଣସି ଶାରୀରିକ ହିସାବ କିତାବକୁ ଚୁକ୍ତ କରୁଥିଲା, ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଅମୃତ ବେଳରୁ ଉଠି ତାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିରଣ ବା ସକାଶ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଏହିଭଳି ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିର ସେବା କରିବାର ସହଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଏହି କଥାକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନରେ ରଖ। ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିକୁ ବା ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମର ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରିବାର ବ୍ୟାଙ୍କ କେବଳ ଏବେ ହିଁ ଖୋଲିଛି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜନ୍ମରେ ଏହିଭଳି ଜମା କରିବାର ବ୍ୟାଙ୍କ ନଥାଏ। ଏବେ ଯଦି ଜମା କରିପାରିଲ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ହିଁ ନଥିବ, ତେଣୁ ଜମା କେଉଁଠି କରିବ? ତେଣୁ ଜମାର ଶକ୍ତିକୁ ଯେତେ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହିଁବ ସେତେ ବଢ଼ାଇ ପାରିବ। ଏମିତି ବି ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, ଯାହା କରିବାର ଅଛି ତାହା ଏବେ କରିନିଅ, ଯାହା ଭାବିବାର ଅଛି ତାହା ଏବେ ଭାବିନିଅ। ଯଦି ଏବେ କିଛି ଭାବିଛ ଏବଂ ତାହା ଭାବିବାରେ ହିଁ ରହିଗଲା, ତେବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସମୟର ସୀମା ପାଖେଇ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଭାବିବା ପଶ୍ଚାତାପରେ ବଦଳିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସାବଧାନ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ହୋଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭୂତିରେ ହଜିଯାଅ। ଏମିତି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜମା କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କେବଳ ଏବେ ହିଁ କରିପାରିବ। ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରହିଛି, ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ଯେ ସାଥିରେ ରହିବୁ, ସାଥିରେ ଚାଲିବୁ, ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସମାନ ଆତ୍ମା ହିଁ ସାଥିରେ ଯାଇପାରିବ। ପୂର୍ବରୁ କହିଛୁ ନା, ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀମତ ରୂପୀ ହାତକୁ ଧରିଥାଅ। ଯାହା ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ତାହା ତୁମର ମତ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ହାତରେ ହାତ ଦେଇ ଚାଲିବା। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଆଜି ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମଦିନର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ନା? ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋର ପିଲାମାନେ ଏହିଭଳି। ବାବା ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ଉତ୍ସାହ ଭିତରେ ରହି ପ୍ରତିଦିନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛ ନା କେବଳ ବିଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ କରୁଛ? କାରଣ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହିଁ ଉତ୍ସବ ଅଟେ। ଏହି ଯୁଗ ହିଁ ଉତ୍ସବର ଯୁଗ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୁଗ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଭଳି ନୁହେଁ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ତ? ମୋତେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ତ? ନିଶ୍ଚିତ ହେବି ନା, ଦେଖିବି, କରିବି, ହେବି, ଏହିଭଳି ନୁହେଁ ତ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ହେବି, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ? ତେବେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? ଯାହା ବି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ କ'ଣ? କାହିଁକି ନା ତ୍ୟାଗ କରିବାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଶବ୍ଦ ବିଘ୍ନ ପକାଇଥାଏ। ତାକୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ମଧ୍ୟ। ସେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ମୁଁ, ଦେହ ଅଭିମାନର ମୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମେ ମୋର ଶବ୍ଦ କହୁଛ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ମୋର ବାବା।
मेरा बाबा शब्द आसुछि ना, जदिओ मोर आउ किछि भी कर, किंतु जेहेतु कहिबार अभ्यास हो जाइछि सेथिपाई प्रथमे बाबा शब्द ही मने पड़ो। बाबा शब्द ही मने पड़ुछि। सेहीपरि जेतेबेले मु कहूछ जेपरि मेरा बाबा भूली हेउ नाही। केबे भी काहाको मोर कहिबा बेले बाबा शब्द मने पड़ुछि सेही भली। जेतेबेले मु कहूछ प्रथमे सेतेबेले आत्मा मने पड़ो। मु किए आत्मा। मु आत्मा एही कार्य करुछि। मु एवं मोर विनाशीरु अविनाशी होई जाओ। कौन होई पारिबो? मुंड तो हलाओ, अभ्यास करि दियो। जेतेबेले मु कहूछ तुरंत स्मृति रे आसु मु आत्मा। एवं जेतेबेले मु पणिया आसी जाउछि सेतेबेले एही गोटिए शब्द मने पड़ो निर्देशकर्ता किए। बाबा निर्देशकर्ता होई कराउछंती। कर्म करिबा समय रे निर्देशकर्ता शब्द मने रहिले मु पणिया आसीब नाही। मोर विचार मोर ड्यूटी रे मध्य बहुत निशा रही थाए। मोर ड्यूटी किंतु ड्यूटी देला वाला दाता किए? एही सब ड्यूटी तो प्रभुंकर दान अटेना। प्रभुंकर दान को मु बा मोर बोली भाबिबा कौन कथा हेबो? कौन भल कथा? एबे प्रत्येक स्थान रो बाप दादांकर फलाफल देखिबाको चाहुचंती। गोटिए मास निजर स्वभाव को एही भली स्वाभाविक कर दियो। काहेकि ना जहाँ नेचुरल नेचर रे परिणत हो जाए ताहा शीघ्र बदली जाए नाही। तेणु निजर नेचुरल नेचर एही भली कर दियो जहाँ कुहा जाउछि सर्वदा तुम चेहरारू बाबांकर गुण देखा जाऊ एवं चालीचलन बाबांकर श्रीमत देखा जाऊ। मुखमंडल रे सर्वदा स्मित हास्य रही थाओ। सर्वदा निजे संतुष्ट रहिबा एवं समस्तंको संतुष्ट करुथिबा चालीचलन हेउ। प्रत्येक कर्म रे कर्म सहित जोगर संतुलन रही थाओ। प्रत्येक पिला बाप दादा को बहुत भल भल कथा सुनाउछंती। कहिबो कौन कहउछंती? कहउछंती बाबा आपण बुझी नियंतु जे मोर नेचर ही एही भली, आउ किछि नुहे। मोर नेचर ही एही भली अटे। एथिरे बाप दादा कौन कहिबे? मोर नेचर एही भली, मोर कथा एही भली अटे। के मध्य कहउछंती मु कौन क्रोध करिछि कि? मोर पाटी टिके बड़, मो कथा टिके कड़ा। मु कौन क्रोध करिछि कि टिके बड़ पाटी रे कहि देइछि। एही भली केते मिठा मिठा कथा सुनाउछंती। बाप दादा कहउछंती जहाँ को तुमे मोर नेचर बोली कहूछ एही भली मोर कहिबा भूल अटे। एहा रावणर नेचर ना तुमर नेचर? तुमर अनादिकाल आदिकाल एवं पूज्य कालर नेचर तो प्रकृत नेचर। जेहेतु रावण जिनिस को मोर मोर कहूछ तेणु से जाऊ नाही। पर जिनिस को निजर करी रखिछ। जदि केही पर जिनिस को पाखरे रखिबा बा लुचेई करी रखिबा तेबे ताको केही भल भाबिबे कि? तेणु रावणर नेचर को बा पर नेचर को मोर बोली काहेकि कहूछ? बड़ गर्वर सहित कहूछ मोर दोष नाही, मोर नेचर एही भली। बाप दादा को मध्य मनाइबा पाई चेष्टा करुछ। तेबे वर्तमान एहार समाप्तिर समारोह करिब। देख दिल सहित कुह, आंतरिकतार सहित कुह। जेउठी आंतरिकता थिबो सेहिटारे ही सब किछि संभव। मन भितरे मानि जाओ जे एहा मोर नेचर नुहे, एहा मोर जिनिस, एहा अन्यर जिनिस, ताको रखिबार नाही। तुमे माने तो मर्जीबा होई जाइछ। तेणु तुमर ब्राह्मण नेचर ना पुरुणा नेचर? तेबे एबे बुझिल तो बाप दादा कौन चाहुछंती? जेते मनोरंजन करुछ कर, नाच कर, खेल कर, किंतु सबु किछि करी मध्य बाबांकर समान हेबाकु ही पड़िबो। जदि समान न हेबो तेबे साथिरे किपरि जीव? टिकस आदाय स्थान रे बा धर्म राजपुरी रे अटकी जीवाकु पड़िबो।
साथी जाइपर नहीं। ताहा हेले दादी माने कुह कौन गोटे मासर फलाफल देखा देखा कुह देखा यह उपरे गोटे मास ध्यान देव तो जदि पूरा गोटे मास यह उपरे ध्यान देव तेबे नेचुरल नेचर हो मासक भितर गोटे दिन भी ढिला हेबार नहीं। अच्छा दादी माने दायित्व नियंतु समस्ते एकाठी होई परस्पर सहित शुभ भावना शुभ कामनार हाथ मेल जेपरी केही जदि पड़ी जाए तेबे ताकू हाथ धरी स्नेहर सहित उठाई थांती सेहीपरि शुभ भावना शुभ कामनार हाथ द्वारा परस्पर को सहयोग दे आग को बढ़ाई चल। ठीक कथा ना। केवल चेक करिबारे कमी हो जाउछि आग करी सारी तापरे चेक करुछ कहूच होई गला तो तेणु प्रथमे चिंता कर तापरे कर प्रथम करिबो तापरे भाबिबो ताहा नुहे करबाको ही हेबो। अच्छा एबे बाप दादा केउ ड्रिल कराइबा पई चाहुछंती गोटे सेकेंड भितरे शांतिर शक्ति स्वरूप हो जाओ। एकाग्र बुद्धि एकाग्र मन दिन सारा भितरे मझिरे मझिरे गोटे सेकेंड बाहर करी मध्य अभ्यास कर शांतिर संकल्प करिबा मात्रे ताहार स्वरूप हो जाओ। एथिपाई समयर आवश्यकता नहीं केवल गोटे सेकेंड अभ्यास कर शांत स्वरूप। अच्छा चारिआडर जन्म उत्सव पालन करुथिबा भाग्यवान आत्मा मानकु सर्वदा उत्साह रहुथिबा संगम युगर उत्सव पालन करुथिबा समस्त उमंग उत्साहर डेणा द्वारा उड़ुथिबा पिलामानंकु सर्वदा निजर मन बुद्धि एकाग्रतार अनुभव करुथिबा महावीर पिलामानंकु सर्वदा समान हेबार उत्साह को साकार करुथिबा फॉलो फादर करुथिबा पिलामानंकु सर्वदा परस्पर स्नेही सहयोगी होई साहस देउथिबा बाबांक ठारु सहयोग रूपी वरदान प्राप्त कराउथिबा वरदानी पिलामानंकु महादानी पिलामानंकु बाप दादांकर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं पद्म 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 गुण अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। आत्मिक पिलामानंकु एकाग्री महावीर बाबांक सम्मान करुथिबा बाप दादांकु पद्म पद्म गुण अभिनंदन नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा आजिरा वरदान सर्वदा एकांतरे रहिबार एवं स्मरण करिबारे व्यस्त रहुथिबा बेहद्र बानप्रस्थी हुआ। सर्वदा एकांतरे रहिबारे एवं स्मरण करिबारे व्यस्त रहुथिबा बेहद्र बानप्रस्थी हुआ। वर्तमान समय अनुसार तुमे समस्त बानप्रस्थी अवस्थार पाखापाखि अछ। तेबे बानप्रस्थी माने केबे भी कंढे खेल खेलती नहीं से माने सर्वदा एकांत बासरे एवं स्मरण करिबारे व्यस्त रही थांती। तेणु तुमे सब बेहद्र बानप्रस्थी पिला माने सर्वदा जनकर ही स्मृति रे रुह अर्थात निरंतर एकांतरे रहिबार ही स्मृति स्वरूप हो जाओ। तेबे सबु पिलामानंक प्रति बाप दादांकर एही शुभ आशा रहिछि। एबे बाबा ओ पिलामाने समान हो जातु सर्वदा स्मृति रे ही बुड़ी रुहंतु। तेबे समान हेबार अर्थ हैला एकाकार हो जिबा। एहा ही हेउछि बानप्रस्थ स्थितिर लक्षण। आजिर स्लोगान जदि तुमे साहसर सहित गोटे पाद बढ़ाइब तेबे सहयोगर 1000 पाद बाबा बढ़ेबे। आजिर अव्यक्त इशारा एबे संपन्न बा कर्मातीत हेबार तीव्र इच्छा प्रकट कर। बाबांक पाई समस्तंक मुखरु जेपरि गोटे शब्द बाहरिछि मेरा बाबा सेहीपरि तुमे प्रत्येक श्रेष्ठ आत्मांकर आत्मा मानंक प्रति मध्य एही भली भावना रहु बा अनुभव हेउ। समस्तंक ठारो निज पणियार अनुभूति हेउ। समस्ते भावन्तु जे इए मोर शुभचिंतक सहयोगी एवं सेवार साथी अटंती। तेबे कुहाजिब बाबांक समान कर्मातीत स्थितिर सिंहासन अधिकारी। अच्छा
ओम शांति।